Tunashukuru Mungu kwa upendo wake tena kwa magharibi ya leo, kwa kuweza kutukusanyisha karibu na neno lake, kwa sababu kuna watu wengine sai wamekuwa hata kwa pombe, wengine wanakuwa katika usharati, wengine wanakuwa ndani ya mpango mabaya ambao wanaendelea kuongea juu ya watu, na wengine hawajali tena hata juu ya neno la Mungu. Lakini kama mimi na wewe tunapatikana kwa magharibi ya leo kwa kukusanyika kwa kuabudu Mungu na kumsifu, ni jambo kubwa la kumpendeza Mungu, na Mungu atatufurahia kwa ajili ya hayo. Hivi tutaomba Mungu. Tunabariki yote na Bwana kwa magharibi ya leo. Asante Mfalme mtakatifu, Baba uliyeumba mbingu na dunia. Tunashukuru tena kwa magharibi ya leo kwa kuwa pamoja nasi. Tunaita presence ya Roho Mtakatifu atawale nasi. Fungua masikio yetu ya kiroho, utujaze na uwepo wa Roho Mtakatifu, tupate kufahamu na kutambua katika maisha yetu, kwa hali ya maisha ambayo tunaendelea kuishi chini ya jua, tukujue wewe Bwana, kwa sababu neno lako nasema mwanzo ya hekima ni kuogopa wewe Mungu. Tutawala na kutufundisha ili tupate kukujua na kuogopa siku zote za maisha yetu. Ubarikiwe, tawala nasi kwa sasa, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Tutaongea leo kuhusu imani. Tutaongea kuhusu imani kwa sababu Biblia nasema kama mtu hana imani hawezi kufurahisha Mungu. Lakini mtu wa imani ndio mwenye ambao anaofurahisha Mungu. Tutasoma katika kitabu cha Romains chapitre 10 verset 17. Romans 10 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. English. So then faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ. Yeah. Hapa neno la Mungu nasema imani inakuja kwa kuweza kusikia, neno la Mungu. Haleluya. Kama siku yote tunakaa ndani ya neno la Mungu, pale na imani yetu itakuja. Tunajua kuna watu wengi wanasema nina imani. Sababu nimeokoka, nina imani. Lakini imani ni jambo kubwa sana. Kukuwa na imani ni kukubali mateso yote. Kukuwa na imani ni kuvumilia mateso yote. Kukuwa na imani tutafata njia ambayo Yesu Kristo aliweza kufata. Kukuwa na imani ni kutii neno la Mungu. Kukuwa na imani ni kukubali kila aina yote ya mateso ambayo itakapokuja kwako. Hii ndio imani. Imani ya mtu haiwezi kukomea bila kupita katika hali ya majaribu. Nakumbuka wakati tungali wa vijana, tulikuwa napanda grupe ya watu tunaenda kuomba, pastor mie na watu wengine. Tulikuwa naombaka Mungu utupe imani, Mungu utupe imani, Mungu utupe imani. Kila siku tutapanda kumlima ile tu naomba imani. Wakati unashuka kurudia kutoka kumlima, unarudia kunyumba,
jaribu yenye taenda, unaanza jiuliza, majaribu mingi hivi, maneno inakuja huku na huko, wanakuzingizia maproblem. Kumbe imani ambayo tulikuwa naomba kusudi mtu upate kukamilika, lazima upite ndani ya jaribu. Haleluya. Lakini hatukuwa najuaka. Uko naomba, uko nakutana na jaribu. Uko naomba imani, unakutana na jaribu. Ile jaribu wakati uko unavumulia, ndio na imani inaendelea kukomea. Imani inaendelea kupanda. Hivi Mkristo wote kwa kufurahisha Mungu lazima tuwe na imani. Lazima tuwe na imani. Biblia inasema hatuwezi kufurahisha Mungu bila imani. Ile mbingu tuko naona, tunaona kwa imani. Yesu Kristo tunaamini kwa imani. Kutumikia Mungu ambao tuko natumikia, tunatumikia kwa imani, kwa sababu siku moja tutamwona mwenye tuko namtumikia, tutamwona uso kwa uso. Sababu ya hii imani, wakati tunasema jina imani, ni kupita katika kipimo mbalimbali, balance mbalimbali ya hali ya imani. Yesu Kristo mwana wa Mungu, shetani alienda kumjaribu wakati alikuwa katika hali ya maombi, lakini shetani alimuonesha kila kitu, alimuonesha uzuri ya dunia. Yesu alikuwa anamjibia na kumshinda katika maandiko matakatifu. Alikuwa anasema imeandikwa, hautajaribu Mungu wako, imeandikwa. Anasema geuza lijiwe hii ikuwe mkate. Yote alikuwa anasema imeandikwa. Kwa sababu ya hii, hata jaribu unaweza kutufikia. Unaweza na mtu anakufikia na jaribu fulani, usiogope. Simama tu imara. Unamwambia tu kuhusu ile jaribu anakufikia, unasema neno la Mungu inasema hivi. Neno la Mungu inakataza hivi. Neno la Mungu inasema tusimame hivi. Pale tutashinda shetani na imani itaendelea kupanda juu. Kama tunaona katika kitabu cha Hébreux chapitre 11 verset 1. Tutasoma pale tena. Hébreux 11 verse 1. Hébreux 11 verse 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Now faith is convinced in what we hope for, assurance about what we do not see. Hapa nasema imani inakuwa assurance. Imani iko ferme assurance kwa ambao tunakuwa nayo, kwa sababu kupitia imani inasema or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Imani inakuwa assurance kubwa kwa kitu ambao tunaotaka, na inakuwa na demonstration kwa kitu ambao hatuwezi kuyaona. Tunaamini tu kwa sababu tunaamini kama Mungu yupo. Ile tunaamini. Na ile ndio ferme assurance kwa Mkristo wote. Mkristo mwenye anakuwa ndani ya Yesu Kristo, anakuwa na imani juu ya neno la Mungu, juu ya mpango yote ambao anakuwa juu ya neno la Mungu, juu ya kila kitu ambao anakuwa kuhusu neno la Mungu. Tumaini yetu ni pale, na tumaini inatembea na imani pamoja. Sababu wakati tunapotumainia, na njoo imani yetu pia inaendelea kukomea ndani ya hili. Hapa ilikuwa Paulo mtume alikuwa anaongea kuhusu ile kanisa ya Ebrania, kuhusu ile imani. Anasema ni kutumainia mambo ambao haujayaona. Ni kutumainia, unaweza kutumainia Mungu angenipatia kazi na kisha nikipata kazi ninunue ndege. Ile ni imani. Mungu angenibariki nipate house. Ile ni imani.
ni kukua unakuwa na uhakika ya kitu ambayo itakapokuwa unakuwa na deja kwa maisha yako, unakuwa na roho yako, na sasa kupitia imani ambayo ulishasema na Mungu unaendelea kuyangojea. Sababu kila kitu ambayo tunaweza kungoja kwa njia ya imani na Mungu atapewa. Lazima Mungu ataleta. Mungu hawezi nyamaza sababu tulitoa mahitaji yetu kwake. Sasa tunasubiri. Kwa imani unasema nimeshapata. Kwa imani unasema tayari niko nayo. Sababu imani ni jambo ambalo unayofichwa kule nyuma, ambao sisi na macho hatuwezi kuona, ambao sisi hatuwezi kukubaliwa hata na kuona hivi, lakini pamoja na Mungu tayari ameisha sikia, na imani ambayo unaendelea kungoja naye utastuka tu siku moja umebarikiwa. Haleluya. Haleluya. Yafaa sisi wa Kristo tukue na imani, na kupitia ile imani Mungu atatenda kazi makubwa. Tutasoma pale kwa Hebreu 11 tu verset yake 8. Hebreu 11 verset 8. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his income. What? It was by faith that Abraham obeyed when God called him to go out the country which God had promised to give him. He left his own country without knowing where he was going. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit à partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Haleluya. Unaona Abraham wakati Mungu alikuwa na promese juu yake na Lot, Mungu aliweza kuwagawa. Mungu alisepare Abraham na Lot, lakini aliwasukuma, aliwatuma kwa nchi ambao Abraham hakujua wala Lot hakujua. Na alitoka na kuamini yale yote, alitoka, alienda na hakujua wapi njoi kunaenda. Lakini kwa imani aliingia katika ile mji. Kwa imani alifika katika ile mji. Kwa sababu ni Mungu aliweza kumtayarishia ile mji, na alitii sauti ya Mungu, akaenda na alifika katika ile mji. Kwa sababu ilikuwa vocation kutoka kwa Mungu. Hivi mimi na wewe kuna wakati ingine tunaweza kuwa tunabarikiwa, lakini sisi wenyewe tunazuiza baraka yetu katikati. Haleluya. Kwa sababu unaweza sikia hata sauti ya Mungu unasema ingia maombi, fanya kitu fulani, ombea juu ya maneno fulani, udhaifu inafika, ile baraka yote inapita. Na kitu kikubwa katika hali ya imani ni kutii sana sauti ya Mungu, kusikiliza sana sauti ya Mungu, kupenda tena saa yote kuishi ndani ya promesa ya Mungu. Wakati tunapoishi na kutii sauti ya Mungu, na kweli matokeo yote itakuwa. Abraham alitii sauti ya Mungu wakati alipata vocation kutoka kwa baba, na alienda, hakujua kama iko naenda wapi. Na ile land ambayo Mungu aliweza kumtayarishia, yeye mwenyewe alienda kutana nayo mbele. Yeye mwenyewe alifika, na Mungu yeye peke akaonesha position fasi yenyewe wataendelea kuishi, sababu alitoka kwa imani. Na kama tunaona histoire ya Abraham na Lot, Mungu aliwatuma, aliwatosha, alisema kila mmoja achague mahali yake. Lot alichagua mahali aliona majani ni mbichi sana, sababu Abraham aliweza kunyenyekea mbele ya Lot kusudi katikati yake na Lot isikue problem. Alinyenyekea, akaacha Lot njoo achagua kwanza. Lot akaona anachagua pahali ya majani mabichi, na wakati alipochagua
ye peke sasa akaenda akachukua mahali ambao haikukuwa mabichi kama hii, lakini pale pale namna promesa ya Mungu ilikuwa juu yake, kule ndio alibarikiwa tena kuliko Loti. Haleluya. Sababu alitii kila kitu. Na sisi katika mambo yote, kwa kutembea katika hali ya imani, yafaa kutii sauti ya Mungu. Kama tunatii sauti ya Mungu kwa mahitaji yako ambao unaendelea kuomba Mungu unibariki juu ya kitu fulani hivi, na Mungu atabariki, na Mungu atafanya, na Mungu ataleta. Mungu yeye ni jana, leo, kesho, milele na milele. Habadilike, na ahadi yake ni juu yetu, kwa sababu sisi ni watoto wake, na mchana na usiku anatupenda, anachunga tu masemo yetu. Enye tutasema ndani ya masemo yale ndio anatumika vile ndani. Enye tutaomba kwake ndani ya maombi enye tuko naomba kwake hii ndio tutaona matokeo ya Bwana. Kama matokeo ya Mungu hayaonekana, kama nasema subiri, subiri. Kama nasema ndio, atakupa pale pale mara moja anakupa. Kama nasema hapana, usiforce. Haleluya. Hatuwezi kuforce Mungu. Kama nasema ndio ya Mungu ni ndio, hakuna kitu chochote ambao takataza juu ya ndio ya Mungu. Kama anasema subiri, anajua kwa nini anasema subiri. Saa zingine ungelienda fasi enye huko nataka uende, kule mbele yako ameona mambo ambao utaingia ndani na jaribu, ndio maana anakusokesa nyuma. Lakini sisi watu tunakuwaka na tamaa ya kuona nikiomba kitu fulani lazima ile itimilike. Kama haitimilike, mtu anaingia ndani na huzuni na kunungunika inaingia pale, mara moja unaingiza shetani. Sababu kuna kitu tatu. Iko doute, peur et quiétude. Tuseme kushita na woga na quiétude, kunungunika. Kunungunika. Mungu afurahie juu ya hiyo. Kama uliomba kitu fulani, subiri. Subiri Mungu, yeye kuna kila utajiri yeko naye. Kila baraka yeko naye. Kila kitu mazuri ni katika mikono ya Mungu. Kwa dunia hapa utaenda nungunikia Mungu. Mungu kuna watoto wake play. Biko na mengi benye banajishusha. Benye biko na subiri na kongoe. Lakini kama unaona ya kwamba unanungunika, ujue baraka yote ambayo iliweza kutayarishwa kwa ile siku kwa ajili ya maisha yako, shetani anaiba. Hivi watoto wa Mungu yafaa tunakuwa wenye kusubiri Mungu. Tungoje Mungu na kungoja matokeo ya kila kitu kutoka kwa Mungu, sababu tunatembea kwa imani. Imani yale utakuta milima na mabonde, utakuta baraka ndani ya imani, utakuta mateso ndani ya imani, utakuta unakongola mabaya yote inafika kwako ndani ya imani. Lakini sasa katika yale jambo yote inaomba tuombe Mungu atufundishe tupate kujua na kutambua maombi yetu ambayo tuliweza kuomba matokeo yake itatoka wapi. Tusikwe wenye kunungunika, tusikwe wenye kumangamanga katika maisha yetu, tukue wenye kujua na kusubiri Mungu. Kama tunaendelea kukua wenye kusubiri Mungu katika maisha yetu, na Mungu ataendelea kututendea makubwa na tutaona maajabu ya Mungu katika hali ya maisha yetu. Haleluya. Tutasoma tu pale pale Hébreux 11 verset 22. Hébreux 11 verset 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Naona kwa imani Joseph wakati alipokuwa katikati ya watoto wa Israeli, alisema pahali mtakapoenda, wakati mtakapokufa, msiache mfupa yangu ibakie hapa.
yote alianza kutangulia na kusema kwa imani. Alitangulia kusema kwa imani, kwa sababu alijua yeye hawezi kubakia milele katika dunia, siku moja atakufa. Hivi wakati Israeli wataendelea kutoka pale Misri, wasiache ile mfupa yake, watoke naye waende naye ku terre promise ambao Mungu aliweza kuprometre watoto wa Israeli. Naona neno la Mungu kunatujulisha kila kitu yote wazi kwa kuweza kujua namna gani sisi wa Kristo tunaweza kutembea pamoja na Mungu. Tusome tena verse yake ya mwisho pale Hebreu ile tu verse 13 yake. It was faith that made all the people die. They did not receive the thing God has promised, but from a long way off they saw them and welcomed them, and admitted openly that they were foreigners and refugees on the earth. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Haleluya. Hapa tunaona katika ile imani ambao watoto wa Israeli walikuwa nayo. Walikuwa na imani sana. Walikuwa na tumaini ya kuwa wataona kuzaliwa kwa Yesu. Lakini kwa imani walikuwa naendelea kungojea. Wakati hapa neno la Mungu nasema wao wote walikufa katika hali ya imani bila kuona ile mambo ambayo Mungu aliweza kuprometre, na baliweza kuona kwa mbali na kuisalimia kwa mbali, kujua ya kwamba wao walikuwa wageni na wasafiri. Walikufa bila kuona ile promise, lakini walikuwa ndani ya ile promise mpaka walienda na kukufa. Walijua ya kwamba wao ni wageni na wao ni wasafiri katika dunia. Ndio maana walisubiri na kungoja mpaka hivi haikufika. Na mimi na wewe katika maisha yetu yafaa tujue kutembea pamoja na Mungu ndani ya imani, kwa sababu tunajua mbinguni yupo Yesu Kristo, anaketi katika mikono ya kuume ya Mungu Baba, na yeye ni pale anaendelea kuombea mimi na wewe. Mchana na usiku anatujua, mchana na usiku anatuombea, mchana na usiku anatungojea, mchana na usiku anakuwa kukontrola ya maisha yetu. Hata chini hapa yeye ndio mwenyewe iko natupigania vita mengi. Hivi kwa imani, kama tunaendelea kungojea na tunatembea katika hali ya imani, na Mungu wetu wa mbinguni atafurahi. Mungu wetu wa mbinguni tutampendeza. Hata wakati Joseph, wakati Musa alikuwa katika nyumba ya Farao, aliishi pale tu, alikuwa vile katika hali ya imani Musa, na kumwisho alideside atoke katika nyumba ya Farao na akutanike na watoto wa Israeli kusudi akuwe maltraite pamoja na wao, na hakufurahia utajiri yote ambao alipata kwa nyumba ya Farao. Aliona ni vizuri atoke katika nyumba ya Farao aende kujirejuir na watoto wa Israeli kusudi asitawaliwe na hali ya dunia ya zambi. Kwani aliona Mungu ndio mwenye valeur kwa maisha yake. Hivi leo dunia utaambia Mungu watu jua habari ya Yesu, unaambia watu jua habari ya Mungu, watu wengi hawapendi Mungu. Lakini mimi na wewe tuamini Mungu anatuumba kwa purpose. Yeye kuna plan mazuri juu ya maisha yetu, na yeye kuna plan mazuri ya kuweza kutubariki. Hivi tukitembea tu kwa imani, tunaacha maisha yetu yote katika mikono ya Bwana katika hali ya imani,
na Mungu wa mbingu hawezi kutusahau. Hata shida ikija, hata majaribu ikija, hata mpepeo ikija, Mungu atakuwa kwa upande wako, atakushindania, atakupigania kwa sababu umetii kutembea pamoja naye katika hali ya imani. Haleluya. Ima chache Mungu apate. Haleluya. Kabisa tunashukuru Mungu sana kwa hiyo neno. Lakini neno ya kubwa sana juu ya imani inaonesha nikapata ya kwamba imani ni kusema kila kitu chochote ni possible kwa wale wanaamini. Kama unatia kwa kila kitu chochote ni possible na unaacha Mungu afanye, na pale ndio utatembea mzuri katika imani. Ndio kuona kwamba tukisoma tu ndani hiyo pale mama anatoka kuhubiri. Tukisoma for example kwa 29 Hébreux 11:29, nasema c'est pas la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens ont fut tentatifs furent engloutis. Kusema watoto wa Israeli saa wanapiga maji ya nyekundu, wakati wanaanza kutambuka wanatembea na pale nakauka. Sasa wa Egyptian wanakuja wanaingia bila kukua na imani, bila kujua kama nini tafanyika, wanadhani maji ile tabakia tu hivi mpaka milele. Saa watoto wa Israeli yote wanapita, maji na kuja mara moja anawafinika. Unaona imani. Na tukiona tena ile majengo kinyewe walijenga naye namna walijenga saa ya Mexico wale wajenge inchi mzima, lakini watoto wa Israeli wanatembea tu, wanatembea mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, mara sita, mara saba, yote imevunjika. Unaona imani ni kitu kinyego kusema kama unatia tu matumaini yako na unasema Mungu anaweza. Kitu niko naanza fanya saa hii ninajua itafanyika juu Mungu inaweza. Na mara moja itafanyika. Iko very simple kupata imani, na imani ile kinye inaweza kufanya kazi. Haleluya. Ya tunashukuru sana, na tukiendelea kusoma ile chapter yake 11 ile utaona kwa imani hivi na hivi, kwa imani hivi na hivi. Kwa imani Noah akasikia tu, akaona ndoto, akasema mbona jenga safina, akaanza kujenga, watu wanamchekelea, lakini sana aingiza watu mbula na kuya. Ilikuwa kwa imani tu, anajua naona Mungu anasema acha nifanye tu. Hata watu wanakataa, hata watu wananicheka, watu wanafanya hivyo, lakini focus yangu tu Mungu atafanya hiyo vitu yote kinye anasema. Jo, kwa hivi Mungu kama anasema kitu kwako, kama anasema kitu, ujue tu ya kwamba itatimilika. Ile ndio imani unasimamia, hiyo itatimilika. Yoyote kinye uliweza kuomba Mungu kwa ajili Mungu afanye kwa ajili yako, itatimilika, na uache Mungu ifanye na wakati yake, namna mama toka kusema. Basi tunasema asante kwa hiyo mambo. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa saa hii. Asante kwa neno lako. Bariki mchakazi wako, na bariki sisi zote na wale wote wanatusikia saa hii. Wabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.